என்ன விழுங்குதே பதுக்க சவச்சு தின்னு അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എനിക്ക് ഇറച്ചി എടുത്ത് തന്നേ പറ്റൂ. കൊപ്പ എള്ളു പോലെ പൈസ കൊണ്ട് വന്നാ അത് ഉനക്ക് തീക്കുന്നത് വരെ ഇറച്ചി തിന്നണം, മുട്ട തിന്നണം, പറവട്ട തിന്നണം. അവ എനക്കും കൊതിയായിരിക്കടി ഇറച്ചിയടി അണ്ണനും കേക്കുതാനേ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്, കിളങ്ക മയക്കി വൈ, കുറച്ച് പുളിയും ഉപ്പും കൂടെ കലക്കി അത മയക്കി കിണ്ടി വച്ചിരിക്കണം. നാൻ വരുമ്പോ വച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പാത്തുക്കോ. അവ കേട്ടാ മട്ടും ഉനക്ക് ഒന്നില്ല, എല്ലാം വേണ്ടി കൊടുക്കുക. ஓ ஒன்ன போல எல்லாம் கேட்டோண்டதான் இருக்குதா? வா எல்லாம் கேக்கு. நீ எங்க போற? இந்த பய கிடக்க விடுதால்ல, பயிறு இறச்சி கிடந்து കെതിച്ചു. ഒരു വാർത്തയും ഒരിക്കലും ഇറച്ചി എടുത്തരാതിരുന്ന പിന്നെ തെച്ചു വരാതെ ഇടയമ്മ. നീ ഇതുവരെ പോച്ചില്ലേ ഇറച്ചി എടുക്കൊക്കെ? போறேன். എപ്പ பார்த்தாலும் நீங்க பேசி பேசுனீங்க. ஓமனே நீ சின்ன கடையில நான் போனேன் கேட்டி ரயன் கார்மெண்ட்ஸ்ல. அங்க நல்ல துணி எடுக்கலாம். வெளியில எல்லாம் நிறைய ஆஃபராட்டு அடுக்கி செட் பண்ணி இப்படிയൊക്കെ வச்சிருக்கேன். இந்த நின்னு நிதானமாட்டு நிக்கிறவங்களுக்கு நல்லா எடுக்கலாம். அந்த பிள்ளைகளும் சொல்லி கொடுக்குதோ. சிலவி அந்த படபடத்தோடு நிக்கணிலையா, வீளுக்கு ஒன்னும் எடுக்க பറ്റാதோ. அங்க ரூமுக்குள்ள இருக்கிற துணிகளும் விலை குறவுதே. நான் நிறைய எடுத்தோண்டுதான் வந்தேன். பிள்ளைய சமாதானமா நின்னப்ப நல்லா சொல்லி தந்தேன்.